আজকে রিঅ্যাকশন হবে ফতেপুর সেডিয়া স্কুল আজকে সরস্বতী পুজো। ये कौन है मैंने इसे कहीं देखा है। কেমন হবে দাদা আজকে? খুব ভালো, খুব। দেখি কতটা কি করতে পারি আজকে রিঅ্যাকশন। क्या माल है यार। এই সামনে দেখুন কি লোক, দেখতে থাকুন, দেখতে থাকুন। छपरी छपरी ना बोलिया कर छो। এই যে পুরো দেখেন, পুরো দেখেন। तुझे देखा तो ये जाना सनम जान दे देंगे इसके लिए। हमारी दुखी आए मेरा दिल चुरा के ले गई। होता है एक बार फिर ना धन के देख लू तुई नोनी से। এই যে সরস্বতী हला हाय मेरा दिल चुरा के ले गई। हाय मेरा दिल कुर्ती के डोरी को के দেখতে हाय मेरा दिल পাচ্ছেন অনেক লোক, অনেক লোক পরিমাণে। তো আজকে দারুণ লাগছে, দারুণ একবারে আজকের যে পরিবেশ, কি বলবো? তো কাকা কেমন লাগলো আজকে বলুন তো? ওরে বাবা, তাহলে তো বেশি ভালো। দাদা তোমাদের কেমন লাগছে? খুব ভালো। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते। এরা বেশি সুন্দর নাকি রে? गीला से सुना Wok to muy, daksa ko wok na uma.